আজি পবিত্র বাড়িপাড়ি গ্রাম আমার ইষ্ট প্রাণ গুরু ভাই রত্নাকর ধারণ ভাই ଯାହାକୁ ମୁଁ ଯିଏକି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କରି ଜଣକ ନାଁରେ ଚଳିବନି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଏ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ଏ ଗାଁର ଘରଟାକୁ ପୁରା ବୁଝାଏ ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ 7:30 आरंभ करवा और 9 शेष करवा ठीक 7:30 हेले मो आपको इशारा करी माँ मैंने शंख ध्वनि करेंगे प्लस होड़ होड़ देवे एवं आप तैयार रेडी रुहतु राधा स्वामी परम पितु मैं तुम
Now